125th Amendment of Sixth Schedule of Initiation Namani Catalia 2016 Siminomo Chaitok Jaka Tripura Bidan Sobabo Azora Angno Emile Tomoni INPT ni Sini Sanmung Sini Naimung very clear Azorabo Azorani Jorabo the Tiprastani Osungcharo Khorokti Basai Tonani the present the power tongo 6 schedule ni abo bai sini Tiprastani overall development ni beparo abo sombobia abon bagino 6 schedule amendment khlainai edisini more power nango huninai Azorabo INPT TSF like-minded borok ba party ro abono khorangti saka ulo CPM ba abono khorang manjuka puilabo borok abono biroyita khlai oppose khlai strongly jokhon जों 6 schedule ni amendment kingba empowerment ba more power sano hunjak tongo जों afro melar mat bai omo sampradik dabi omo ugraponthi dabi obani kogya azor ninor record nakono media ni borok nainedi 2000 ni sakang ni kogrogo hungke o kok sajago 2003 wa MLA kha जों 6 jona INPT ni including myself afro 6 tarik July June of bill to private member resolution ang move like afro CPM Congress ja tongnero obono 100% support mark like pass angka deliver hoga abon pade Azorao to if a government অর্থাৎ led by Dr. Manmohan Singh borok ni sarkar tong Congress ni gaprono o bill toiri ungkha aboni pore dabu Narendra Damodar Das Modi 2014 ni pore Phaipiruka BJP ni saitumong bai NDA government borok tebo abono tesa sramui nai tesa rong roi ta kisa rui nai te kisa bari nani power abon aipiruka power bari jak tesa bari nani haibano taboni mo present day situation o Chini Sanmongka separate state by statehood. Greater Triproland ni transfer hundi Triproland fan hundi Triprastani existence survival ni kongka abo paithak kongke separate state. Separate state sara mo Triprastan neti kono basi tongna sungsaro kubun dofani borok hake khorokti sai tongna ni sungbau talsaga thangna ni hingangke o separate state manangsan. Or separate state sini ultimate sin demand. Ka all periphery wo situation of basainai sini political the movement ni bising of hainai bubugar ni site mungono sung greater Triproland ba separate state sung demand klaiga sung samka public rock belai khna tijaka public rock belai kana hamjaka public rock convince ka au mo sini dofani hinai rock kuring rock thunai kuring rock hundi Rasindi kering rokundi, soalnya bubugra nisai tu mungo, je sanmung obati perasaan bacinin samutai tamone tongsi. Sungba last 75 years, Tripura Raja Rastundra tongmani 49 salo 12 বছর হাবকা গণতন্ত্র হংখাকে আপনি যিনি অনেক সরকার নুখা কংগ্রেস নুখা সিপিএম নুখা বহুত গভর্নমেন্ট নুখা কিন্তু শুধু মাইতুল সাদরব সিমিঙ্গো Masaya tungi ya maso maitulu sadrop kong ni bising ko kokta abo haibai sini Triprastan chung sini generation ni baginai abo sombobya abo ঠিক niya মন্ত্রী সন্ত্রী bo salekha chief minister bo দস্তর দে বংকা বুড়া কালা ফানং tung Triprastan bising কিন্তু অরব ফাতানি বরফ ফাইনাই যেভাবে কমল খা যে ইনফ্লাক্স যে গ্রোস the illegal migration, Darswell Pakistan, Tau Bangladesh, Arni Borok, and there are the uninhabited, that are unchecked, Kalejago, but central government Sebebe, Abono Kasunani, Abogonin Klaya, Kintu, Kisaro Bohud Rocom agreement of Bunka. It's illegal migrants no, BDC of no, Sonato Klai, Pushback Klein Kogrobo, agreement of Haka. Our TNB Akotman Hindi, Abo TTF hundi abo aboni sekang Indra Mudi Sukti hundi arrogno kok sajo kintu abo applicable
abo enforce properly ভাবে খাইজে গিয়া abo হাইকা সামু খাইজে গিয়া যার কারণে ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে ওয়ার্ডস এফেক্টেড এত যে এফেক্টেড গেছে যে অরণ্য নেটিভ অরণ্য আসল দেশীয় অরণ্য ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন বড় যেখানে মেজরিটি তেমন আগে রাজতন্ত্র থেকে আরম্ভ খাই তেমনই অ জায়গাও जों মাইনরিটি থাকা जों একটা থ্রেট পারসেপশন এমন এক্সটেনশননি उनको थांगे एकदम तामाने बार्ड्स एक्सटेंशन फील जों खालायगा इनसिक्योर फील खालायगा सिनि हाव जों दा आबोनि बिसिङो न जों जारा वान संना करंगो दफानि बागि चिन्ता खायना करंगो जों कक माथि सागा खरंग माथि सागा जे मो साफारि स्टेट सारा स्टेटहुड सारा दे लामा करेके अब मारो फाइने ताबुनि प्रेजेंट पॉलिटिकल एरेना ओ जों नायखा जे कायसा बिल तৈরিং दखा যেটা সাইজং সাইথামন আবন 123 অ্যামেন্ডমেন্ট আবো ন जों अपोज खायमैया आबो किसालि किसा 3% हामग्रायनि बागै गाबो फनो रुथुं सेंट्रल गवर्नमेंट आबो मान खांगन सिनि ग्रेटर टिब्रालेन खरांसों पाइरे खाय आवतो केखलेरका बा तामने बनो ताइसों खरांति सलि हांगाके मो टिब्रा मथानि जायावनाय गा अनेक बरक दाबुक साइ दङ जे बुक अफ बंगा ग्रेटर टिब्रालेन बुगा बंगना टिप्रालेन तांगी माया 2 বছর अंखा 3 বছর अंखा बहुत रकम किसु बरकनि कक आसाई तंका सुमुं आसाई तंका बर कन्फ्यूजन दखा थाबो केसिनि बिसिंगो बाहायनो खा बारालाय किसा कानो बुबु गारनो चाया किसा कानो बुबु गारनो चाया सालायो फनानो दनानो चाया सालायो जों दा ताबु सिनि बिसिंगो क्रिटिसिज्म कन्स्ट्राक्टिव भाबे खायनान दरकार इंगे आबो खलायविनाय डेस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म खलायखांके एंटायर सिनि टिप्रासानि बागै हामि आंखाने अनगने बरक बुधबा बासानन मुसुंगो बासे हांगा चाया साइखिब जागो बा आनन माने बहुत किछु ব্যাপার आबोनो कतर वानसुगिया हइनाय वानसुटाय दङ जे म टिप्रासानि बागै जे प्रसेस जे ऑनगोइंग प्रसेस चलि दङ नि अबनो खान लगि नासिंगाय दङ कारण अरनाय तो सिंयाब्ले दाबुन नगो जों मसा कायसा अंकखा तामनाय कायखा किंबा कसय कायखा मिलो कायखा अब एक नाइथके खलायके बिनि टाइम नि बिसिङो फाय हायफान जाबाय जरा जरा हामै थांबर बेसाय सारफोर बिसिर खांगे बुथायरि आं थाङो गा आपदि ओइने जों ठीक भाबे एकटा समय दं जे कुनु बुफां फल माना थाङा एकटा टाइम नि बिसिङो फाय बेसिनि आ टाइम नि बिसिङो मानानि नांगो बा नासिंथाय दङ नासिंगै मानानि आपनर खाललगि नासिंथाय दङ गताबो रायरक साबा सिमो दाबि तो अमेरिका रियाब्ले सिनो दाबि बांग्लादेश रिया चाइना रिया पाकिस्तान रिया केबरिया अब ग्रेटर टिब्रालैंड फन हंदी जदि स्टेटहुड आ ककबो ओ एडिसिनि जे 125 अमेंडमेंट खलायनाय जे एम्पावरमेंट बा मुर पावर उटी प्रासा अकाउंट बिसिङो जे प्रोसेस तमनि अब रुनानि गसिनारो तो जे रि माने गसिनि पाइखाबले जोंबाय आबोनो एग्रीमेंट फाइबले गा गसिनारो जुदि रि हांगा तो ताम खायने बा जोंगाबो बुरले थाङि माने अब बान बिसिङो हाबैने आरो मा माहायगा मांगलागले हेदा तिमाव थां हांगा जालबुखा बा आरम लेखागा आ किसे मिसा माने आपदिके जिनिस हेबलो अमं काटा सिस्टेम आउन बगे जों टाइम टू टाइम जों आबोनो को मा खायनाय एडवोकेटिंग मा खायनाय गा प्रोसेस नि बुमारो न सगांगो 14 फेब्रुवारी ओ दिल्लीओ आर एकटा दफा आलोचना आंखा आरो सिनि मिनिस्टार गो दं along with सिनि अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा कक सालायके टीएसएफ नो स्टूडेंट नबा एकटा स्टेक होल्डार तालांखा ताइ सिनि बिसिंगो लाइकनो चबा कतर खायने रक स्ले पाथाम खायने बरक बाहायनो रेस्पॉन्ड फेमिने बंग आरोबो एग्रीमेंट आति प्रासा एकट बिसिंगो इंक्लूसिव दङ बरक बारो पार्टन पार्सेलन का आलोचनावो पुइला बेरा महनि मानो बरक बाय जे मान नॉलेज अता सुफार माय नॉलेज इज कंसर्न काजि এই যে প্রসেস थांगोनाबो तिरि डेभलपमेंट थांगो किंतु सालजाले बाथांनाय जों बाहायनो मले पाइसो गाताय नरबे आलोचना खाइली हानि मा फाय नर सुने बिट्राय खायके हानि जों मा सानाय যদি रिसोलि आंके जे बरक जे पार्टी इन पावर एट सेंटर द स्टेट ऑफ बरक दङ जों गवर्नमेंट पार्टन पार्सल दाबोसिनि मिनिस्टार खरनि दङ
एडिसियो तो जों सायसुंसे सरकार एदि सिचुएशन पाब्लिक मैंडेट फावनायने जों जेबाबे म हास्टेव दाबो दफानि बागै जों खरांथि हे दङ चबा खलै दङ सिनि चबानि जे खेला पाइएको जोंनो सानाय बुबुग्रान सानाय तु मास जोंखा दाबले जों फेटा बुंखा जों आसो के सोनो कग्रु सिरिया सालसान होनजागनाय बिलायाव बिजिबि र गाहा जरा तमा थांनाय आउन जगा थांयाव इसे नों कायसा खदों मथासानि बागै किते न कायसा ने बागै से तिप्रा मथा हामलिया ग्रेटर तिप्रा लैंड बुगा कमाई थांगानि साखा तंग लागबे काबतै सानाय रक राजनीतिक व्यापारी रक बा बिजनेस खाने रक आं हिंसने म कक खनाके बरक चाजायनाय खुनजो केटानाय बखा तंगजायनाय हकी बुसाव कलायजों हायंनाय किंतु सुंद कुबुनो नायखाबले कि इन ट्रू सेंस जेसापन होंदि जत पार्टी न तिप्रासन हामपर हेनि सापन तिप्रासन बासी हुई तंगने हासाकावो जों सिउ दङ जों सेपारेट स्टेट हो साना जों मुसिया जों बहायनो मोती प्रभाव सिनी हिंगा जों तान बागो सेपारेट स्टेट एडीसी बा एडीसी नि फातर कयेकटा एरिया न ति खायनो मुजनबा उपाय करिं थांगा निजिनि यागो यासिओ केनचारंखा डॉक्टर सागाओ यासिनो तानी या हंके नंतेनि फुल बॉडी से माले यांगा आपति सिं साइमन थांगा सिनी मोती प्रसन बासिन थांगे और यासी फन कंसा आनि सागनो बासिन थांमा हाके यासी कंसा राविनाय आनि पूरा बॉडी ना आनि लाइफ ना आं सेफ खायमनि अब कामनि आ स्टेज थांग सक बाहायनो जों दाबु म ग्रेटर तिप्रालेन जों मा सानका का अ जगनो जों स्टिगमा दंनाय लीडर सक बाहायनो स्टिगमा दंनाय लीडर सक ठीक बाबे कैरेक्टर निदिन तमुंसा ठीक बाबे माखानाय सिनि बिसुङाव चाया तंगा जों रेक्टिफाई मांनाय लीडर बाहायनो ऑनगोइंग प्रोसेस जनगण मध्य नायथक नानि मतन खमा खुम्बुबार जेम नायथक माय नुखान जत खुम्बुबार बागान थाके कवर फन से मा हमजागना साना थांगा अंके आपति के सिनि तमुंसा मनो जों मा फनुते जार लीडर जनाय र जार जनगण बुटमानि पास नाय र आ मेंटालिटी तै जों काम खालामनाय पब्लिक सर्विस खालामनाय हांके आबो पार्टी नि बागै खराब होनाय नों तिनि एमएलए होनाय खना एमएलए कमाय थांनाय नों तिनि मिनिस्टार होनाय खना मिनिस्टार कमाय थांनाय अब परमानेंट जा kan aboni bagi जों whole जों togetherly collectively जतनो जों काहामनो सिनिउइने जों याप्रि मा सानाय जनगण बै साव मा थांनाय सर मानन सर चिनि दं सर ओके ओ जागबो तिप्रा सानसे कोनो दिन मायंका तामंना दिनै आं सोयंनो एले नि रेजुलेशन नि बोबागारान बोदिका बको सामान इनके अबनो तिले ताबक नि ताबक नि जे सीजन तिप्रा मथा बुसुदरा ते राखनाय बा तंनाय नांगो बुसुदरा आबो बिनि कक नि बख्रि कक ठीक बकुबि कक न इन्ट्रु सेंगन सागा बआ कक सामने आबो कुबुइनो बखाबायनो साइतंगो कक कायसा सामुं कायसा खलायकेंला आपति ड्रामा बा अनेक बरनो मुनुखा किंतु आं बनो आपके बिनि कक सामने आं आबोनि लेवल खायनो मुसुंगिया कारण बहुत सिन बरनो बागिनाय दाबुक एमएलए आबोनि पास बिनि हिस्ट्री आलादा काजिबो तफान बागि सामुं एकटा किछु खायनो बागिनो बख्लायमानि न किंतु आबोनि स्पिरिट ठीक बाबे तंहांके गाहाम किंतु बरक बाहायनो जरावो जेबाबे फाइट खायके आं सायन थांगिया बरनि बिनि आंदोलन बिनि चबा आबोनो ताम सानाय आबो जेब कबाला तंगनि इंखा आससक किंतु वानसकमा बाय खाकामा गथकमा फेरि तहा किंतु ताबुक बिनि जे कक के आं बनो 100% बनो आं तामना आं बनो आं सपोर्ट खाय एप्रिसिएशन खाय যদি तिप्रासन बगिबो एमएलए जे कक समय बिन आवबो कुबु इन्ट्रु सेंस खायने नंगांके आव टाइम फाइगांके बमा खायने किंतु बनि कक खनागा जे 5 बছर जों दं यानि यस अब ठीक मेंटेन मा खायनेबो खाले आंगांके बिना कक नि जवाब बन माने उलो आं मा रगला किंतु कक नि बिसय कक रखा मा खायने गेसिनि अनेक लीडर्स रो किंतु कक नारगिया बनर नुगो कक नारने बो तंगो काबो लीडर नि बिसय लीडर न बनि जिनो बा बुसि थाय किंतु हायबोनो बिनि जेव कक न आं नों जेहेतु सोंगा बां मा सानाय अ कक न जनगण नाय अ कक न जनगण खाकाव जे नों जनगण बुट मानिने जे कक सावैनाय एमएलए अंखा बाखा दा मन्त्रि बंखा
একটা no kok gabongka Greater Tripura Land Statehood. Engko abo ni proseso je Tripura sa accord bahaino ungi tongo abo time mo tinglia ni hingkangke bo kok samar ba in the right track ono tong hodagbo kubuelo tong hobo engka a jaga ni fatani bo lori hingia kaji bohai kok no o jorao sanani bo time jorao no o kok demand khai tonga dabi khai tonga karon public bo sai tong khable dabo sungno o koyek bosor no kha bara rokta gobagino bo chini MLA bo wansok kok sagana bubu grano expression khlaika je ang resignation resign honi se samani kok sui talang thanga hono ari bo tone advance saibono dollar salai di saisung andolon khai tungya dollar salai nangnai purpor webeti khai nangnai ke je spirit abo ang appreciate khlayo obono stick darangan tonga nangnai oro jagani ona jaga thanani kok gangke saya wansok mani kubun digi nasigi drama khlai kangkle obo dofano fakir man klene drama baji yawinai two centuries je spirit de kok sawo aboke bone salute ni kok sing omakeno tonan dorkar sini MLA rok jodono mentality tuine tohonge positiveness tuine dofani samungo dofani chobabo khlai tohonge salsa dofa yognai dofa jaga thang soknai je dofa naimeni mokol bai nuna musungman nugnai bukhabai je sanmani abo mokol bai nugnai ang bai uram uram kok sawo miya sekang bo kok sawo honi sarai gorota o samune phun phagya amu thuri thuri jora bubu grani phona chung khabarong laine bobo preparedness bini baina point bo resignation ran bagi nai sajak এবং গসিজাক sini মহারানী bo ino শুধু sini bramgonang MLA Ranjit Babu ni kok sinia bubu gra soyong bokok sabi gelo sekangono nagang government nokari thangnai সরকারি নকরি ফেনাই আবনে অর্থ তাম্বা অবত চিনি MLA সাইজেন সেকান বসাকা গে ববুগ্রানি স্পষ্ট মেসেজ দङ যে ব একটা কিছু দফান বে খেনাবাগি ন চবাও নখজা গে ব আবো ইয়াকাগলাক আ জরতিলান ট্রাস্ট বিশ্বাস দङ বুই জাফন সাই দङ রাথুং দাবো আর আঙ্গো নাইসিংমুং তংনাই জনগণ নাইসিংমুং হাইনো যেহেতু আং পলিটিক্স খালাই আঙ্গংবো চাইনি সিমিচি আনি ক্যারিয়ার আলাদা রকম অনেক বড় অন্যরকম ভাবে পলিটিক্সও ফাইও বা রাজেশ্বর দেববর্মা কোয়াইট ডিফারেন্স ang school tongpro short pen kapur chimna ang dofan bai chiri kok payo aba hake chiri kogi fainai o jaga fai so hoine nei abai sin bisingo yagbo yala khai mano leaders obang kok kotake demand khaimen na kintu saibono bu somoyo full stop ranai bubugrani nosai tumungo bubugra biang talong khang nai abo sing assess khaimano ge tabuk jarawo bubugrano sakangkau 2 months abo too early কোনো কিছু কমেন্ট খানে নকে প্রসেসও তঙ্গ বুবুগ্রার চাইতে কই তঙ্গ ও জায়গা বুবুগ্রানি উপরে কনফিডেন্ট ট্রাস্ট আবো কমি থাঙানি জরাইয়াখো যখন নংনাই বুবুগ্রা পরিষ্কার ভাবে সিনি বখাংনো जों আইনাও নুংমা হাকে নুখাংকে আফুর সানান নাংনাই তাবুক আ স্কুপ করিখো আর টাইম ফাইয়াখো বনবগै পুরা পুরি বুবুগ্রান থানি বখাও जों বেরাউই তঙ্গ নাংনাই টাইম নাইসিং নাংনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট boro jaga talang thangnai boro bongni kok romani agreement romani soyong desh home minister besi Tripura sa accord tung na aje desh home minister sabo Amit Shah soyong press conference tongo bini statement mo tongo ke boro sini o Tripura sa accord no yang ke abo sabole abo no betray khlai ka sa do Tripura mo da betray khlai mobu ga da betray khlai na Delhi mo tongnai home minister ba prime minister Opoin to sing clear bang na sing Tripura saro or bubu grantam bagi dusnai or bubu grantan bagi sing blame ranai bubu gra assembly sang thanga BJP o Tripura samai te khorang tiselia khorang ang muthab ka tai ang nong Tripura sani bagi ani dofani bagi ang nong raja phanung thung raja ni besar raja thung ang te Tripura sani hangpren bagi sangli han burse opru hungka sa sing hinjen ang na bubu gra pura sungno andar gunra talangi tunirika bini kok thik rika ani sing mana kena ar jaga ya kubla mo bubugra saituk tongo usago 14 tarik saing saiteng gable joto stakeholder TSF so including TSF student force radical student body Tripura sani bisingo khorang tisai fainai tabungni student leader ke talangmo no boro kena all organization to one of the oldest student body leading student organization of Tripura that TSF करके राजेश्वर सिनी जागे
TSF से आइडेंटिटी राजेश्वर नहीं TSF करके आं दिने राजेश्वर कॉक सारे नंग मीडिया वो आ सर्टिफिकेट से मंगल करो कि ए TSF सह बुबुग्रा तालंखां का जे मो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दरकार तो सर जैसे नहीं कौन ता सुमनी है लाइ जैसे नो कुशल दासन जी पॉलिटिक्स माने ट्रिक्स है दा पॉलिटिक्स ट्रिक्स डिप्लोमेसी कैसे डिप्लोमेट बरक बो बहुत रकम बे कॉक मासो है दा नका फताम बुचियांग बा apa tu bucinan nang nai bila na tentu constitutional solution min tamu ba ti person bai hangprai one last fight mau ti person bai hangprai ti prasa destroying thing ni to kok saya gule this is terms or terms and sung bucinan nang nai bini finishing full stop pura ta abo semana ni nang kazino bo greater triple nang sali ani sakangkale nang dabu bono ei nang सुनो पिलर जे असल जे मूल जे कक सामान होते सरी हैंगा और कक न बुझिया नंग ना अब न बुझि माने बाकी खरकसा बरकटे खरकसा एनालाइज থাকে केब केब कक सगा दाउ न मीडिया वांग हाकेनो अब न खरातक जग हापतिया जस्टिफाई मा खाने तब डेफ तब पेनेट्रेट मा खाने ते बिसिंग थांगै मानायने ओ बिसिंग थांगै रोंगा नंग नंग आवा थांगै सिगांके हमनाय जों जेहेतु बुबुग्रानि गानाव दङ दाबु जरो बुबुग्रा राइट डाइरेक्शन सामुख्लाय दङ try खाई तो बिना hard work खाई तो वो बिना effort appreciation मा खाने ताबु as of today of the record आंगो कॉक सावो मन वे खाजेन ताकुरा बुकरो बुबुग्रानी प्रति trust नारदी बुबुग्रानी प्रति विश्वास नारदी जेहेतु बिनी गानाव तंगिनो जों सामुख्लाय तंखो अबन बगै जों जतनो खा बेलेवै लगिरलाय क्रुदी साबसाबैनो हमा बारा लेखेंले मन बगै ता किसा जरा नायदी आ जरा बुबुग्रा न सानाय आर बुबुग्रा बो हार्ड वर्क खाइ दङ आबो नरक जतनो पुइतु सादी बो केबनो खिबिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन नि बरक हुंदी समाजपति न हुंदी ऑल स्टेक होल्डर इंटेलेक्चुअल ग्रुप हुंदी ऑल सेक्शन तिनि बो जरा जरा उरामो कबो सालायो माला मालायो जों लगिरि दे खा लगलायनाय सालसा खाखौ sini sanmung sini naimung abo buthai thainai पाइ खागो बाकी लोग तो केस खाइ तो कुन खाइ केस हो न ऑल चुपराव तंग सिरिन तन तम YTF रा साबा YTF तो पार्टी डायरेक्शन काम मा खलेबले रे बो पार्टी डायरेक्शन खलाविनाय प्रमोशन सारा बो एफआईआर खने साबरनो राइट्स रखबा साबरनो करखबा डेफिनेटली अब तो पार्टी नि न पार्ट एंड पार्सल आर जोंले तामनि खरं दिसनबा जों दाबो थांगिनाय लामाव थांगिनाय आं बोखनाय स्लिनाय आं नंखाय नंसनाय दिस इज नॉट फेयर ना दिस इज नॉट वे पार्टीनि सिस्टम तिनो YTF बो पार्टीनि न अंगै बो अबके YTF जों बरको होनजनाय बा सिनि सिनियर रक खलाया दाबो नोंसुं माहाय हागिदास बर खनबा आबदि बर होगा बर पार्टीनि गाइडलाइंस मानिया उनाय पार्टीनि सिस्टम न YTF वर्क थाइगा आबर सिस्टम दङ के बरक तो very much party ni within party ni framework no काम करे है दुबा काजी न जों जतन एकमत जों बाबनो अगेंस्ट हियाबले जो YTF रो जे एफआईआर थाइगा राइट्स दङ बरनि कक साथै दङ बरनि खाइतै दङ जे मीडिया वो तामजानि बुमुं रो सिबु सिनिया नुगिया सोशल मीडिया नि जगत बहुत बड़ न दाबो कक छ काबन अगेंस्ट एमन टू मच बो द स्लैंग बा अनएक्सपेक्टेड बा अनकन्स्टिट्यूशनल সেই রকম ভাবে কক রক যেভাবে কক সাকা বুবুগ্রান নেমিং খাইনাय আবার বেলাইখানো কন্ডেম আবো নাইथु গিয়া जों होनबा কোনো মন্ত্রী সন্ত্রী ইনকা কোনো বড় কতন বা কোনো সাধারণ বড়নাফানো বহু সিটার সাহাকে একজন নেতানে বহু গাবকা খানাতো গিয়া কাজেই আপতিকে পার্টিকুলার বড়কনি উনকো পার্সোনাল অ্যাটাক খাইমনি আবো বেলাইখানো আনকনস্টিটিউশনাল আবো अनएक्सेप्टेबल unadmittable not admittable at all kaje abon ang condemn khlayo abo saya jara sanero borni bod udisho tongna borok samajni je decency je samajni naithok fair humna jaga bor wansuge abon phataro tongi bor kok sau jeta kok sang thangke abo hat at politics seleng machesa hingsatok kotha barta bungnago aboro ni hoite nokri phaine naithok jaga thangke jotno kaham
যেকোনো পলিটিক্যাল পার্টি irrespective of political spectrum colors abo chung nokri phaine naithok sung khainan bagi nangnai nung CPM khleutan bagi ba nung Congress khleutan bagi ba nung BJP khleutan society no as a society no community no naithok khainani nijini state no nini nation no naithok khainani abono represent khainani abono kaham khainani abono bagi no sung tini omo samungo manok khlai kaham